Bienvenidos a nuestros hermanos que yo no los conocía, escuché que hayan venido. And welcome to our brothers and sisters who I haven't met you, but I heard that you've been here already. Sean bienvenidos y espero que se sientan siempre en casa. I hope that you feel welcome and you always feel at home when you come here. Hoy estaremos siguiendo con esta serie acerca del poder de la oración. We are going to continue with our sermon series over the power of prayer. Y hoy vamos a hablar un poco del caso de Jonás. And today we're going to speak a little bit about the case of Jonah. La oración que él hizo después del arrepentimiento, después del pecado. And the prayer that he prayed to God after repenting, after his sin. Y fíjense que yo sé que la historia de Jonás todos la escuchamos, la hemos escuchado en algún momento. I know that the story of Jonah, all of us have heard, right? Y es una de las más que se utiliza en el ministerio de niños. I know that this is a story that we teach a lot when we teach with little kids. Pero personalmente yo creo que tal vez algunos también, espero que no solo sea el único. But personally, and I hope this is the case with a few other ones of you because I hope it's not just me. Hasta ahorita realmente hice un estudio de todo realmente lo que era la historia de Jonás. Just recently, just now, I did the whole study of really what is the whole story and background of Jonah. Y es muy interesante y Jonás es un carácter muy peculiar, muy diferente. And it's really interesting because Jonah had like a personality that was super peculiar. Entonces recordemos que el pueblo de Israel se había dividido en dos, ¿verdad? El Judá y el pueblo de Israel, después de Salomón. So let's remember that after Solomon, the kingdom of Israel was divided into two different kingdoms, right? The Israel and then Judah. Así que yo les prediqué un poco acerca de Salomón y todo lo maravilloso de Salomón. And so I was able to preach to you guys about Solomon and the marvelousness that was Solomon. Pero realmente más bien su reinado llevó a esta división al final. But really, the time that he was king brought about this division in the end. Y así pasaron varios reyes. And then there were several more kings. Y por allí la historia de Jonás se desarrolla en el reinado de Jeroboam II. So then the story of Jonah takes place under the king Jeroboam the second. Correcto, entonces ahí fue donde Jonás era profeta. So this is when Jonah was the prophet. Y él pues había anunciado, lo primero que vemos ahí que está en Segunda de Reyes 14:25, lo tenemos aquí. So then we see in 2 Kings 14:25. Que decía esto de Jonás: él fue quien restableció las fronteras, hablando del rey Jeroboam de Israel, desde Lebo Hamá hasta el mar del Arabá. This is speaking of the king Jeroboam, saying he restored the border of Israel from Lebo Hamath as far as the sea of the Arabah. Vamos atrás. Según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. According to the word of the Lord, the God of Israel, which he spoke by his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet, who was from Gat-Hefer. Entonces sabemos que durante uno de estos reinados Israel había sido oprimido bastante por los arameos. So we know that throughout several kingships that the kingdom of Israel had been oppressed by the Aramites? The Syrians. Sí, correcto, que ellos se transformaron en los asirios porque fueron conquistados. Y déjenme decir algo de los asirios. So then it was the Syrians because they were conquered by the Syrians. But let's say something about the Syrians. I want you to know this. Los asirios eran conocidos, ¿verdad?, como un reino bien sanguinario. The Syrians were known as a kingdom that was super bloody. Ajá. Ellos torturaban a los que conquistaban, los desmembraban, hacían cosas atroces contra ellos. They tortured the people that they captured. They cut them into pieces. They did crazy, horrible things to the people that they captured. De hecho, ellos se enorgullecían de esto. And that was like something that they were proud of, the Assyrians. Eran súper idólatras. They were really adulterous. They had other idols. Correcto. Entonces,
Y pues en el reino de Jeroboam no era todo perfecto, sino que de hecho él estaba en pecado también. So the kingdom of Jeroboam was not perfect. They also were sinners. Pero Dios había prometido que a través de él se iba a extender su reino y lo estaba haciendo. But God was using him to extend his kingdom. He was doing it through Jeroboam. Entonces, por la inmensa compasión de Dios, el pueblo de Israel pues no fue destruido y fue liberado. So for the immense La compasión de Dios. empathy, compassion of God, the kingdom of Israel was not destroyed. Entonces ahí fue donde Jonás hablaba de esto, hablaba de Jonás. So this is when we talk about Jonah. Ok, entonces avanzando un poco más a la historia de Jonás. So let's advance a little bit into the story of Jonah. Los que tienen Biblia pueden irse a Jonás, en los libros de Jonás 1. So whoever has your Bible with you, you can go to the book of Jonah, chapter 1. Acuérdense, Jonás está en los pequeños profetas, Let's remember that Jonah is in the minor prophets. está entre Abdías y Miqueas. It's in between Obadiah and Micah. Micah is our sensei, but he's in there. Entonces, primero vemos que Dios le había mandado, no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Porque la verdad es que solo son 4 capítulos y se los dejo de tarea en su casa. So let's go into the first chapter. It's really only 4 chapters, and we're not going to read all of it though, but I'm going to leave it as homework for you to read at home. Se los voy a relatar un poco, But todo I'm lo que going to sucedió. sum it up a little bit. Ahorita lo vamos a estar leyendo el capítulo, lo que les voy a relatar es el primer capítulo. So what I'm going to summarize right now is just the first chapter. Entonces sabemos que Dios le había mandado a Jonás a hacer público lo que estaba haciendo Nínive, o sea, a decirles que las cosas que estaban haciendo los iba a llevar a la destrucción. So let's remember that God had sent Jonah to be able to make public what was happening there, to really make it seen, the stuff that was going on. Entonces Nínive era la capital de Asiria. So Nineveh was the capital of Assyria. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás se rebeló y se trató de ir lo más largo, totalmente opuesto a la ciudad de Nínive. So what did Jonah do? Instead, he decided to go to literally the most opposite place, like as far away as he could think of from Nineveh. ¿Y por qué se rebeló? Surge la primera pregunta, ¿por qué se ha rebelado Jonás si era un profeta? So why do you think that Jonah would rebel against God if he was a prophet? Nuevamente, nosotros a veces ponemos los roles o los llamados de Dios en las personas y los ponemos como que deben de ser perfectos, ¿verdad? Sometimes we take the people who are in a role in God's work, like Jonah, and we put them like on a pedestal. We think that they have to be perfect. Pero realmente es una gran responsabilidad para un humano. But it's a really great responsibility for a human. Es decir, ninguno de nosotros como seres humanos somos capaces de llevar a cabo el llamado de Dios. And none of us as humans are able to fulfill the calling that God has put in our lives. Solamente a través de Él mismo. Only through Permaneciendo en Él. Him and abiding in Him. Eso uno hace 2 cosas. One does 2 things. Sí, hace 2 cosas. La primera es que nos quita el peso de la responsabilidad en decir, bueno, al final no soy yo el que estoy haciendo esto. This can do one of 2 things, I think. It takes the weight off of us to say, I'm not the one doing it, it's really the Lord doing it. Segundo, también evita que el orgullo crezca en nosotros al jactarme que soy yo el que estoy haciendo las cosas. And this also helps us to avoid the pride to come into our lives and say, I'm the one who's doing all of this. Pero entonces, ¿por qué se rebeló Jonás contra Dios? So why did Jonah rebel against God? Ya les hablé un poco de cómo era el reino de Asiria. So he already knew what the Assyrian kingdom was like. Y era una amenaza para el pueblo de Israel. And so it was a threat to the kingdom of Israel. Que estos salvajes That these savages que habían hecho lo peor, that had done the worst, lo podían repetir también con Israel. that they could repeat their horrible history with Israel. Entonces básicamente Jonás aborrecía a los asirios So basically, Jonah hated the Assyrians, y no quería tener nada que ver con esto. and he did not want anything to do with them.
deseaba la destrucción de ellos y nada más. He desired the destruction of their kingdom and nothing Y more. ya vamos a volver a ese punto. And we will come back to this point. Ahora, recordemos que durante la huida, cuando Jonás estaba huyendo de Dios, So let's remember that during the time that Jonah was fleeing from God, Dios mandó una gran tempestad en el barco que iba, God sent the storm in the ship that he was y in, los marineros paganos empezaron a orarle a sus dioses. and the seamen started to pray to their God. Y Jonás lo que había hecho es que se había ido al fondo del barco a dormir. And Jonah, what he had done was go to the very bottom of the ship and sleep. Y más bien los paganos le recordaron, ¿por qué no oras tú que estás haciendo dormido? And these were pagan men, and they were like, "Why are you not praying?" Pues imagínense, ¿verdad? El profeta en vez de estar orando, dormir. Just imagine it, that the pagans were praying and then the prophet was sleeping. Ahora, los marineros se dieron cuenta que esta tempestad era una consecuencia, era culpa de alguien. And they realized that this storm was a consequence. It was the fault of someone. Y echaron suertes. And so they, Que era la manera de ellos de darse cuenta de encontrar una revelación divina. they were like, Chris, was it with dice? Took chances. I don't know how you say that in English. But that was how they were trying to get revelation of who it was that was at fault. Rolled straws or rolled dice or whatever it is, the thing that they were doing. I don't know if it's specifically says. Cast lots, it says here. Roll dice. Okay. That's what I thought. Awesome. Entonces, ¿verdad? Y cayó que era Jonás el elegido, por él era la culpa. And so then they discovered through that Jonah was at fault. It was him who was at fault. Ahora, nosotros conocemos de aquella cancioncita famosa, ¿verdad? Que vino una marinera y fue echado a la mar y que tiraron a la mar a Jonás. So we know from a famous song, Spanish. it's in Spanish because I don't know. Pero dice que los marineros tiraron a Jonás al mar. It says that the seamen threw Jonah to the sea. Pero no nos hace pensar, o sea, al parecer los paganos, estos marineros querían deshacerse de Jonás. But it just basically helps us to realize that these men just wanted to get rid of Jonah. Pero realmente no fue así. De hecho, ellos trataron de salvar a Jonás. But really it wasn't actually like that. They were trying to save Jonah. De hecho, cuando se dieron cuenta que era Jonás, intentaron nuevamente llegar a tierra y la tormenta empeoró. Really what happened was when they realized that it was Jonah, they tried to go back to land to help save him. But the storm got even worse. Pero entonces le dijeron en angustia, le preguntaron a Jonás, ¿qué hacemos? So they were anguished and they said, "What do we do?" Y Jonás dice, tírenme al mar. Él fue el que les dijo. And Jonah was the one who said to them, "Throw me into the sea. Throw me." Entonces, aquí sucedió una cosa muy importante. Los marineros paganos reconocieron al Dios de Jonás. This was something really crucial that happened was these pagan men recognized Jonah's God. Lo vemos en Jonás 1:14. So we can see that in Jonah 1:14. Dice, entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Dijeron los paganos. So this is something that the pagans said. Therefore they called out to the Lord, "O Lord, let us not perish for this man's life, and lay not on us innocent blood. For you, O Lord, have done as it pleased you." Cuando Dios se manifiesta realmente, es evidente. When God manifests, it's evident. Por eso siempre decimos que cuando Jesús nos encuentra, nuestra vida no puede ser igual. That's why we always say that when Jesus finds us, our life cannot be the same. Porque genera un impacto realmente total. Because it has a total impact. Entonces ahí Jonás, cuando fue lanzado, fue tragado por este pez, ¿verdad? Pez grande, pasó 3 días y 3 noches. So when Jonah was thrown into the sea, he was swallowed by a big fish. That's where he spent 3 days and 3 nights. De hecho, esta es una como figuración de lo que iba a suceder con Cristo. And this is actually a foretelling of what was going to happen with Jesus. La profecía básicamente de la resurrección que Jesús la utiliza. And this was a prophecy
of his resurrection that Jesus even used. Mateo 12:38, aquí lo tenemos en pantalla. In Matthew 12:38, we have it here on the screen. Jesús le pregunta a algunos de los fariseos y de los maestros de la ley, le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Then some of the scribes and Pharisees answered him, saying, Teacher, we wish to see a sign from you. They were speaking to Jesus. Pero Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. But he answered them, An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. Entonces, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Quiero hacer un paréntesis aquí. So I want to put like a parenthesis here. Como vemos que toda la Biblia How can we see that the whole Bible apunta a una sola cosa: points to one thing? Jesús, Jesus, el Salvador, ¿verdad? our Savior, right? Entonces, cuando Jonás estuvo ahí, obviamente no sale la oración que él hizo durante estaba en angustia. So when Jonah was in the fish, we don't see the prayer that he made when he was anguished, Sino que ya después. but we see the prayer that he prayed after. Y todos sabemos que Jonás oró, obedeció y fue a Nínive. So we all know that Jonah prayed and then obeyed and went to Nineveh. Y les anunció su destrucción, pero todos se arrepintieron. And he announced their destruction, but everyone repented. Lamentablemente para Jonás todos se arrepintieron. And it was sad for Jonah that everyone repented. Jonás 3:5, In Jonah 3:5, lo tenemos aquí en la pantalla, we have it here on the screen. dice lo siguiente: y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. Pero Jonás estaba anunciando que iba a haber destrucción por sus obras. But Jonah came announcing to them there was going to be destruction for what they had done. Y vemos en Jonás 4, del 1 al 3, And we see in Jonah, chapter 4, verse 1 through 3, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. but it displeased Jonah exceedingly, and he was angry. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. And he prayed to the Lord and said, O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. Entonces, esta es la razón de por qué se había revelado Jonás. This is the true reason why Jonah had rebelled against God. Porque aunque iba a transmitir una mala noticia para el pueblo de Nínive, Because even though he was going to give a bad message to the people of Nineveh acerca de su destrucción, about their destruction, él conocía a Dios. he knew God. Él sabía que Dios es un Dios compasivo. He knew that God was a Que si compassionate la God. gente se arrepiente genuinamente, And that if the people repented genuinely, Dios restaura. Dios restaura. that God would restore them. Entonces, Jonás sabía que si se pueden arrepentir, entonces mejor no voy. So he was thinking, well, they'll repent. It's better if I just don't even go. Entonces aquí revela algo muy negativo de Jonás, lastimosamente. And this reveals something really negative about Jonah. En los términos terrenales,
In earthly terms, podemos entenderlo. we can understand him. Muchas veces nosotros hay gente que nos ha hecho tanto daño There's many times in our life where there's someone who has hurt us so deeply. y que lo hace descarada, o sea, lo hace hasta con placer el herirnos. They do it as if almost like it's pleasing to them to hurt us. Y no solamente a nosotros, sino que a las personas a nuestro alrededor y contra incluso nuestras creencias en Dios. And not only to us, but sometimes to the people around us that we love, and sometimes even to our beliefs in the Lord. Qué difícil es desearles el bien. How hard is it to desire good for them? Y qué difícil aquellas personas cuando el malhechor asesina al hijo del padre y el padre tiene que perdonarlo. And how horrible is it, for example, when someone kills someone's son and then the father has to forgive them? Qué tremendo. It's tremendous. Y nosotros tenemos que decir, sí, pero es que hay que perdonarlo. And we can say, yeah, but you have to forgive them. No estamos en los pies de esa persona, But we're not in the shoes of that person. que lo único que desea es venganza. That the only thing that they desire is vengeance. Les voy a contar un pequeño testimonio I want to share a small testimony with you de lo que me pasó recién casado hace 5 años. of something that happened to me right after I was married 5 years ago. Pues nosotros, mi esposa y yo, nos habíamos ido a vivir a un apartamento cerca del área And my wife and I had gone to live in an apartment close to this area. porque nuestro dinero no nos alcanzaba, pues a un pequeño apartamento donde habían varios en un solo. And our money, what we had at the time, was just enough for us to live in a small apartment where a lot of people lived in one complex. Yo casi no tomo siestas en la tarde desde que me casé. From the time that I got married, I kind of didn't really take naps in the afternoon anymore. Antes de casarme solo dormía lo pasaba. Before I got married, I slept a lot, but after I got married, Y ahora con hijos ya no duermo nada. and now that I have a son, I don't sleep at all. Pero esa tarde por alguna razón venía muy cansado y me acosté como a las 4 de la tarde. But this afternoon, I was really tired. I got home really tired, and I laid down around 4 in the afternoon. Y gracias a Dios mi esposa salió a trotar, a hacer ejercicio, a caminar. And my wife, thank the Lord, she went out to run, to exercise. Y yo no escuché nada, pero resulta que unos ladrones rompieron la puerta e ingresaron. And I didn't hear anything, but there were some thieves who broke the door and they got in. Y yo me di cuenta hasta que entraron al cuarto donde yo estaba durmiendo. And I didn't realize anything was happening until they got into the room where I was asleep. Y me despertaron con la pistola en la cabeza. And they woke me up with a pistol at my Y yo head. estaba súper confundido porque nunca me había pasado una experiencia similar. And I was really confused to wake up this way because nothing like this had ever happened to me Y before. asustado también. And I was scared. Y me dijeron, tírate al piso ahí y no miras dónde está el dinero. Y empezaron a buscar. And they told me, get down on the ground, don't look, and where's the money? Y empezaron y se llevaron todo de mi apartamento, todo lo que me había costado ahorrar para comprar. And they took everything from our apartment, everything that had been so difficult for me to save up to get. El tele, la computadora, el celular, todo, hasta los anillos de matrimonio de mi esposa. The TV, the computer, everything, even the wedding rings of my wife. Que me costó como un año en ahorrar para darle ese anillo. I had saved up for a whole year in order to be able to buy her those rings. Entonces me amarraron, me golpearon un poco They tied me up and they hit me. y en un momento yo sentí que me iban a matar porque me había soltado y según yo ellos ya se habían ido. And at one point I thought that they were going to kill me because they had untied me and so. Ay, no sé, no sé. He untied himself because he thought they had already left. Y resulta que todavía regresaron y me vieron y me dice, oh, sí, metete hasta la ducha. And then they came back and they saw me, so they said, oh no, now you've got to go up into the shower. Y entonces pensé, aquí me va a disparar este. And so I thought, I'm in the shower here, this is where they're going to shoot. Pero no, solo me pegó y se fue y no salgas. But no, they just hit me and then they left and they said, don't come out. Pero salí después. But then I came out. Y ya se habían ido, gracias a Dios. And they had already left. Pues resulta que empecé a buscar ayuda y pues llamé y pasó esa experiencia terrible. And then I sought help and it was a horrible experience.
Después Justin, mi jefe, él me dijo que fuera a dormir a la casa misionera. And then Justin, our boss, said that we could go live in the mission house. Yo esa noche no pude dormir, como 2 noches seguidas no dormí absolutamente nada. That night I couldn't sleep, and for 2 nights I didn't sleep a week. Tenía deseos de odio en mi corazón. I had hateful desires in my Me heart. está diciendo, ay, desearía haber tenido una pistola para hacerlos desesperados y dispararles. I desired to be able to have had a gun so that I could have fought back and shot them. La verdad es que ni sé si hubiera tenido el valor de jalar el gatillo. I don't know really if I would have had the courage to be able to pull the trigger. Pero estaban todos estos pensamientos que les deseaba la muerte y por todas las razones. But there were so many desires inside of me that I desired death for them. Hasta que la segunda noche, Until the second night, el Espíritu Santo empezó a poner este sentir en mi corazón. and the Holy Spirit started to put this feeling in my heart. De repente me vino, o sea que para vos todas estas cosas materiales valen el alma de estas personas. So does that mean for you that all these material things that you lost are worth the soul of that person? Y me impactó, uff, And it really impacted me. no, estas solo son cosas materiales y porque yo le deseo la muerte a alguien solo por las cosas materiales. These are only material things. Why would I desire the death of someone for these material things? Y hasta se venía y le dije yo en mi pensamiento así como que, pero dice en la Biblia, tuya es la venganza, así que deseo que te vengues. And I would think, like, even the thought came to me, it says in the Bible that yours is the vengeance, Lord. So, have your vengeance. Pero después decía, no, Jesús dijo, ora por tus enemigos, But then I thought, no, Jesus says, pray for your enemies. ama a los que te abofetean. Love those who have offended you. Y eso me empezó a traer una paz inmesurable. And this started to bring a peace, an immeasurable peace to me. Oré, incluso oré para que ellos puedan tener un encuentro con Dios, que Dios tenga misericordia. And I started to pray that they could find the Lord and that God would have mercy with them. Y eso me liberó de ese peso que tenía por esas 2 noches. And this liberated me from this weight, this burden that I had for those 2 nights. Y Dios ha sido bueno, Dios me ha proveído todo lo que he necesitado, ¿verdad? Y eso está de más. And God has been so good, and He has provided for me everything that I need and more, really. Pero entiendo que difícil puede ser para Jonás decir, bueno, sí, que se arrepientan los asirios. But I can understand how difficult it must be for Jonah to say, okay, just repent, you Assyrians. Pero sí, había entonces un centro en sí mismo, o sea, él estaba centrado en lo que yo quiero, Jonás. Pero aún así obedeció después. But Jonah was centered around himself. He was centered around what I desire. But in the end, he still obeyed. En el capítulo 4, del versículo 9 al 21, In del 11, perdón, del 9 al 11, in chapter 4, from verse 9 to 11, creo que está en la pantalla, I think it's on the screen. le dice, pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia, ya le voy a explicar. But God said to Jonah, do you do well to be angry for the plant? And he said, yes, I do well to be angry enough to die. Resulta que estaba acalorado Jonás y Dios le había dado una planta para que le diera sombra. And what happened here was that Jonah was so hot, and God had given him a plant so that it would give him shade him. Y el siguiente día Dios mandó un gusano y se comió la planta y ya no tenía esa sombra. And the next day, God sent a worm, and it ate the whole plant, and Jonah no longer had shade. Entonces él se enojó, Jonás se enojó porque pobrecita la planta la ocupaba. And then Jonah was mad because he needed that plant. Y dice el siguiente versículo, y por eso aquí Dios le dice esto. And then in the next verse, God says this to him. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. And the Lord said, you paid the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Le dice Dios. And should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons
who do not know their right hand from their left, and also much cattle. Y eso es todo lo que sabemos de Jonás, de ahí no sabemos nada más. And this is all we know of Jonah. From there on, we don't know anything else. No sabemos si se arrepintió, si cambió su corazón, We don't know if he was repentant, if he changed his heart. y no sabemos qué pasó. We don't know what happened. Vamos a esperar lo mejor. We're going to hope the best for now. Pero vemos qué es lo que hace el centrarnos en el yo. But we see what happens to us when we center ourselves on ourselves. Todo gira en torno de nosotros en vez de girar en torno de Jesús. Everything revolves around us instead of revolving around Jesus. Entonces incluso utilizamos a Jesús para mi beneficio. And we even can use Jesus for our own benefits. ¿Para qué es lo que Él me puede ofrecer a mí? What is it that he has to offer to me? Esto es cierto, pero incluso este enfoque puede dañarnos. This is true, but even this focus can really hurt us. Cuando decimos, sí, Dios tiene un propósito para tu vida. When we say something like, and God had a purpose for your life. Es cierto, y no estoy diciendo que sea malo, It's true, and I'm not saying that it's a bad pero thing. cuando se vuelve nuestro enfoque, But when our purpose becomes our focus, estoy diciendo, ok, Jesús, ¿qué quieres hacer para mí? I'm beginning to say, Jesus, what do you want to do for me? En vez de decir, Jesús, quiero ser parte de tu propósito, de tu plan maestro. Instead of saying, Jesus, I want to be part of your plan, of your O masterpiece. sea, quiero que mi vida sea una ofrenda para ti. I want my life to be an offering to you. Cambia totalmente de mi centro And it changes completely my center a Jesús como centro. to Jesus as the center of our life. Ahora, Jonás hizo una oración muy bonita. But Jonah had a beautiful prayer. Esta sí la vamos a leer en Jonás 2, del 1 al 9. We're going to read it in Jonah 2, from 1 through 9. Es una oración de gratitud. It's a prayer of thankfulness. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All your waves and your billows passed over me. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Then I said, I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your holy temple. Entonces, primero, cómo él describe su angustia a Dios. So first, how does he describe his anguish to God? Describámosle a Dios todo lo que sentimos, está bien. We should describe everything that we're feeling to God. That's a good thing. A veces pretendemos como que Dios, le decimos lo que Él quiere escuchar. Sometimes we pretend and we try to say what we think God wants to hear. Él quiere escuchar todo lo que está, los enojos que sentimos, las confusiones, todas nuestras frustraciones. But he wants to hear all the frustrations, all the anger, all the things that we're feeling Corazón sincero. with a sincere heart. Pero vemos aquí en el anterior, Brian, por favor, en el 4, que Él deseaba, sea como sea, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? But we see in verse 4 that he said, I shall again look upon your holy temple. Jonás sabía que él quería servirle a Dios siempre. Jonah knew that he wanted to always praise God. Versículo 6. In verse, Bueno, aquí, 6, la siguiente. in verse 5, Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. the waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped around my head. Arrastrándome a los cimientos de las montañas me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí, pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. At the roots of the mountain, I went down to the land whose bars closed upon me forever. Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. Y miren estos tres últimos versículos. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. And let's look at these last three verses. When
when my life was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you into your holy temple. Yo le daría gracias a Dios por tragarme este pez, I would thank God too for having swallowed me in this fish, porque eso me recordó del Señor. because this reminded me of the Lord. Entonces, gracias a Dios por los momentos de angustia que pasamos. And so thank you, Lord, for the moments of anguish that we have passed through. Porque eso me ayuda a fiarme más, a aferrarme más al Señor. Because this helps me to be able to become closer, to really feel the Lord. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. But I, with a voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. Y el versículo 10 dice, no está ahí. And in verse 10, in Jonah 2, Dice al final, it says at the end, 3, 2, perdón. Entonces el Señor dio una orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. and the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land. Entonces Jonás también describe la necesidad, su necesidad que tenía de arrepentimiento So Jonah describes the necessity that he had to repent, y la fidelidad del único que salva. and the faithfulness of the only one who saves. Y quiero dejarlo en el versículo 8. And I want to leave us with verse 8. El que no se arrepiente desprecia la misericordia de Dios. And whoever does not repent is really rejecting God's mercy. Es decir, se aleja de descansar en el consuelo que Dios nos ofrece. This is saying that we're running away from the rest that we'll have in the comfort of the Lord. La restauración que nos da y la paz de su misericordia. The restoration that He gives us and the peace of His mercy. Entonces, Jonás oró por rescate, pero dio también frutos dignos de arrepentimiento. So Jonah prayed for his rescue, but he also gave fruit of his repentance. Es decir, obediencia. Or we could also call that obedience. Y como vemos, la obediencia va más allá de nuestros sentimientos. But we see that obedience it goes further than just our feelings. A veces no lo queremos hacer, Because sometimes we don't want to do it. pero la obediencia lo voy a hacer por glorificar a Dios. But Jonah did decide to do it to glorify the Lord. Entonces, en conclusión, So in conclusion, esta historia de Jonás nos enseña dos cosas this story of esenciales. Jonah teaches us two essential things. Primero, la necesidad que tenemos del arrepentimiento constante del yo. First, the necessity that we have for constant repentance of me. Y que Dios se compadece cuando las personas se arrepienten. And that God has compassion when people repent. Así que podemos tener esa confianza de que Dios es fiel. So we can have this trust in the Lord because He is faithful. Recordemos que el arrepentimiento es una acción que dice que estamos dispuestos a someternos a Dios. We remember that El arrepentimiento. that repentance is an action that says that we are willing to submit ourselves to God. Antes de someternos a nuestros deseos, Before we would submit ourselves to our own desires. nos sometemos a Dios. Recordemos lo que dijo Santiago. We submit ourselves to God. Let's remember what it says in James. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Submit yourselves to the Lord, resist the devil, and he will flee from you. Entonces los dejo con estas preguntas. And so I will leave you with these questions. Primero, ¿qué tipo de oración estoy haciendo? First, what type of prayer am I praying? ¿Están centradas en mis necesidades terrenales? Are they centered around my earthly needs, ¿En mis deseos carnales? in my earthly ¿En desires, deseos de éxito personal? my desires for personal success? ¿O están realmente centradas en lo que Dios, en su plan, en glorificar su nombre? Or are they centered around God and His plan and what He wants for our lives? Si no es así, necesitamos arrepentirnos. And if it's not like that, then we need to repent.
¿Qué tipo de acciones estoy realizando? What type of actions am I taking? Es decir, mis acciones reflejan mi oración. And so I'm saying, are my actions reflecting my prayers? Y tercero, And the third, demuestran mis pasiones terrenales el deseo de buscar y hacer la voluntad de Dios. do my earthly passions show my desire Hacer la voluntad de Dios. to do God's will? Esas son preguntas de autorreflexión These are questions for self-reflection, donde podamos decir, Dios, necesito poner mi corazón en el lugar correcto. where we can say, Lord, I need to put my heart in the right place. El orgullo siempre nos va a destruir. Pride is always going to destroy. Así que entreguémosle todo a Dios. So we need to give everything to the Lord. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te agradezco, Señor, por esta mañana. Father, I thank you, Lord, for this morning. Te agradezco por este mensaje, Señor. I thank you for this message, Y te Lord. pido, Señor, que la semilla que es sembrada en cada uno de nuestros corazones, And I ask you, Lord, that the seed be planted in every one of our hearts. que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir esta palabra That your Holy Spirit would help us to discern this word. y que podamos aplicarla a nuestra vida. And that we can apply it to our lives. Que podamos, Señor, despojarnos del yo. That we would be able to get rid of the me. Que seamos liberados de mí mismo. That we would be free from ourselves. Porque eso es un peso que tú no quieres que llevemos. Because this is a weight that you don't want us to carry. Queremos enfocarnos solamente en ti, Jesucristo. We want to focus our lives only on you, Jesus Christ. Padre, nos arrepentimos de esas veces, Señor, donde nos enfocamos en nosotros. Jesus, we repent for these times that we focused only on ourselves. Queremos decirte abiertamente, Señor, We want to be able to say to you openly, Lord, que sí, son cosas a veces que necesitamos en este mundo, that yes, these are things that we sometimes need in this world. pero queremos aprender a confiar en quien es más grande que este mundo. But we want to be able to learn to trust in who is bigger than this world. Ese eres tú, Dios Santo. And that's you, Lord. Así que te agradecemos, Padre. So we thank you, Father. Obra en nuestro corazón Work in our hearts para disminuir nosotros y que tú crezcas en nosotros. to make us less and make you grow inside of us. Gracias, Señor. Thank you, En Lord. el nombre de Jesús. In Jesus' name.